الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gentil Zedou Ne. biye juma ye Sigei. biye lahoroma donye Jabbar. ala batu ala nyini sarakati bo ya fadeli Sigei. jurumu kafari Sigei. juma donya o de ka bo abe Jabbar. sabula Allah ta'ala ye juma donya da ka barika Check. ka ke don gere ni Sigei. domi nale ala yɛrɛ ya sugandi do tɔw cɛla Jabbar. i k'a dɔn a batoli kama Waidun. an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ A kelen. subhanahu wa ta'ala Waidun. ala min n'a ye diɲɛ da ala Kun min faya n'a ye kun. lahara da Kun faya kun. ala min Dafa. n'a a ka se kɔnɔ n'a ye mɛlɛkɛ ba 99 ani 99 da Jonsi Seydou ala min Ahɔ. n'a ye jinɛ ba 999 da O Ala. ala min Kelen. n'a ye kulu ani jibaw i k'a dɔn kɔbaw Jabbar. ani Jabbar. ayiwa Jabbar. ni ɲininka ba Jabbar. belebelebaw da Jabbar. o Jabbar. ala Ah. o min ye e da Daha. kɛnɛ da o ala kelen b'e fa Sigei. o ala kelen bɛ ne de fa Ah. o ala kelen ale de bi diɲɛ wuli Ah. o ala kelen i k'a dɔn ale de ye n k'i ɲininka lahara da Tiɲɛ. ale ala kelen o de ye arijinɛ ani jahanɛmɛ Sigei. da Sigei. an b'a ɲini subahana wa taala fɛ Allah. ala min ka masaya ti sɔsɔ Jabbar. ala min di ɲininka a ka masaya Allah. masaya bɛɛ lajɛlen bi ban ka min don a ka masaya la Allah. o ye subahana wa taala Jabbar. kelen ye an b'a ɲini ala fɛ Waidun. masa sankɔrɔtalen Sigei. masa min n'a ka masaya bi laban Ami. masa min n'a ye fonisire Ami. masa Ami. min Ami. n'a bi yafa Ami. i mana Ami. diɲɛ Ami. ko o ko kɛ Allahu ta'ala la Jabbar. n'i ye yafa deli ala bolo ala bi Ami. yafa Ami. munna Ami. an jɔnniw Ah. munna an buna hadamadenniw Ami. munna Ami. an minnu i k'a dɔn n'an tɛ kɛ si ye dugukolo sanfɛ Ami. an ti yafa Ami. Ami. an b'a ɲini subahana wa taala fɛ Jabbar. an ka jamana Jamana. a k'a kisi Sigei. mali min ni ala y'anw ka garijɛgɛ ye Aha. an b'a ɲini subahana Ami. wa taala fɛ Ami. balawujugu ni ani ko kunda min dalen bɛ ka Ami. jamana in sɛgɛrɛ Ami. Allahu ta'ala ka don an n'a cɛ Ami. an b'a Ami. ɲini subahana wa taala fɛ Ami. ala ka hinɛ don maliden bɛɛ dusukun na Ami. k'an dusukun saniya Ami. k'an dusukun saniya Ami. k'an dusukun ka Ami. limaniya d'an ma Ami. Jean Cissé Fatiha. Asubunalahi ni mani wakilu. an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ Jabbar. ala Allah. e min ye Ibrahim Boubacar Keita kɛ Mali président ye Sigei. k'u mina e ala y'a k'a ye e de b'o dɔn A b'a dɔn. maa tɛ se ka maa bali ala ka ko la Ayi. Ibrahim Boubacar Keita a mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye dugukolo sanfɛ Ɔhɔ. maliden don Maliden don. a fɔ kelen Kelen. ala ye Mali masaya d'a ma Fila. O ye Ala ka latigɛ ye. Jean Cissé o ye ala ka latigɛ Wallahi, wallahi. latigɛ min na A t'a ala y'a di bɛɛ kɛ ma. a y'a kɛ ka da mun kan A t'a di bɛɛ ma. munna Ibrahim Boubacar Keita kɛra Mali président mun na maa 1,000,000 a ye i bɛ kata. Sigei. Jean Cissé n'o ye tiɲɛ ye Tiɲɛ. Allahu ta'ala de b'a dɔn a ye min kɛ i k'a dɔn Allahu ta'ala de b'a dɔn Aha. Jean Cissé i k'a dɔn nin kɛra ka da kun min kan Aha. k'a ɲini maliden cɛman ani musoman bɛɛ. denmisɛnnin maabakɔrɔ Ɔhɔ. Jean Cissé Aha. an bɛɛ ka yafa cɛkɔrɔba in An ma bɛɛ yafara. Wallahi an bɛɛ ka yafa i bɛ kama. Wa an yafara han. Jean Cissé An yafara. An ka Saya de yafa. bɛ ko bɛɛ ban. ni saya ma min b'a dugukolo sanfɛ O ti ban. o ti ban fo ka Wa diɲɛ wuli saya y'a ban pewu. wa hadamadenya yɛrɛ bi ban Ɔhɔ. hadamaden bi ban dugukolo sanfɛ Pewu. i ka se bi ban Diɲɛ yɛrɛ bi ban don dɔ karamɔgɔ. diɲɛ bi ban don dɔ Pewu. n'o ye tiɲɛ ye Jean Cissé i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita. Keita min kɛra Mali masakɛ ye Ɔhɔ. Sénégal ka tɛ Ka tɛ. Ivoirien tɛ Tɛ. Jean Cissé i k'a dɔn Burkina bɛ tɛ Tɛ. maliden don Ɔhɔ. ala de tilala k'a sugandi Aha. san 7 hali n'a dan'o ma k'a kɛ masakɛ ye Jean Cissé o kɛra ka da min kan ala de b'o dɔn Wallahi. an yafara a ma Ami. ya rabbi an yafara a ma An yafara. Jean Cissé an yafara a ma An yafara. k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ Ɔhɔ. an bɛ min nɔfɛ Mali kɔnɔ bi o ye bɛn kelenya Ɲa. Jean Cissé k'a dɔn adamaden an ni k'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Fɛ. n'i dun ma yafa e bɛ k'i jɔ ɲa fɛ cogo di Wallahi. E ma yafa. I jɔ ɲɔgɔn ma i bɛ t'i jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ka mun f'a ye. Ala dun ko an ka yafa. ala ka hinɛ cɛkɔrɔba in na Ami. ya rabbi Bi. ala k'a jurumu Fatiha. kafari Ami. ya rabbi Ami. ala k'a jurumu kafari Ami. ya rabbi ala k'a mara a ka marayɔrɔ ko Ami. ɲuman na Ami. ya rabbi an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ Ami. a ye min ni min kɛ Ami. anw yɛrɛ fɛ n'o ma ɲɛ Ami. anw yafara a ma bi an yafara a ma sini Ami. k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa i bɛ kama Ami. Allahu ta'ala jati kama Ami. Fatiha. muso de k'a dɔn yafa Ami. o masa ye ala de ye Ami. ni ala yafara Ami. jɔn ni ye hadamaden Ami. e tɛ k'a fɔ abada k'i tɛ yafa ma Fatiha. Ami. an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ Ami. ala ka yafa a ma Fatiha. ala k'a kaburu nɔrɔ Ami. ala k'a jigin yɔrɔ ɲɛ Ami. Jean Cissé k'a dɔn denw b'a bolo mɔdenw b'a bolo buramusow b'a bolo Jean Cissé k'a dɔn malidenw don Ɔhɔ. taa yɔrɔ t'u la T'u la. Jean Cissé k'a dɔn n'an m'u hinɛ minɛ n'an m'u hinɛ minɛ Jean Cissé k'a dɔn a man ɲi naam
an k'o hinɛ minɛ ami journaliste an k'o hinɛ minɛ ami foyi tɛ tɛmɛ Alahu wallahi fɛn fɔ y'i sɔrɔ Ala ka latigɛ don Ala bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ fa'alun lima yuridun est-ce que ne m'a fɔ dɛ a belebele wulibali manca wulibali don dɛ kɔlɔsi kɔlɔ Ala de bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔ kɛnɛya ne tɛ maa tigi fɔ an ye ale de ye walekɛbaa ye fɛn min n'a y'a laɲini wallahi Ala de bɛ ko bɛɛ latigɛ o tuma Ala ye fɛn min laɲini o e bɛ se k'o bali wa e tɛ se jɔ tɛ se wallahi jɔ tɛ se min ɲinin'an fɛ o ye dusu ye min ɲinin'an fɛ o ye hakili ye min ɲinin'an fɛ o ye limaniya ye ni nin bɛɛ y'i ɲɔgɔn sɔrɔ hadamaden la i bɛ yafa o ye tiɲɛ an ka yafa cɛkɔrɔba in ma Fatiha duwawu kɛ embargo banna CEDEAO ka embargo banna Alasani kɛmɛ ka datugu Macky Sall kɛmɛ ka datugu Orogu kɛmɛ ka datugu u bɛ ka datugu Mali ɲɛ ciment yɛlɛnna balo yɛlɛnna sukaro yɛlɛnna Jean Sidou Ala ka da maa bɛ se k'o tugu wa ayi o tɛ tugu dɛ i tɛ se Ala ka da o tɛ se maa bɛ se k'o da yɛlɛ wa ayi Ala yɛrɛ de b'o yɛlɛ Jean Sidou n'i tora Ala kɔfɛ i tɛ malo o ye tiɲɛ n'i tora Ala kɔfɛ i tɛ tɔɔrɔ n'i tora Ala kɔfɛ Jean Sidou i nisɔn bi ja n ye min f'i ye kuranɛ haya la i ɲinɛna dɛ fɛn o fɛn n'a ye jɔnni sɔrɔ Ala ka laɲini don o ye tiɲɛ n'i sɔnn'o ma n'i y'o faamu n'o tɛ bi ka gɛlɛn koyi foyi don gɛlɛyara ka tɛmɛ bi kan o ye tiɲɛ don dɔ tɛmɛna jamana in kɔnɔ a kɛra an ɲɛna k'an tɛ si o ye tiɲɛ o kɛra dɛ o kɛra bi tɛ foyi ye ko dɔ de bara ka kɛ bi don min Amadu Kufa ni Iyadu bi marifa dajɔ Bamako la o don an bɛɛ siranna dɛ Jean Sidou don gɛlɛnw tɛmɛna koyi nka buna hadamaden ɲinɛ ka di n'i y'a f'i ye ni hadamaden tɛ ɲinɛ i tɛ si sɔrɔ wallahi o ye tiɲɛ dɛ Jean Sidou k'a dɔn an bara ka IBK su kasi ko belebeleba wɛrɛ donna an na Banabakaw ka banu Magaji fatura subhanallah Bernard Sabi fatura inna lillahi rajiun wallahi ni ko dugu dɔ ka jan a ye signora président sara wallahi Kulukɔrɔ ligi wallahi Banu Magaji kelen min bɛna jɛgɛ fɔlɔ a dogo wallahi Allahu akbar an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ k'an dɛna Ala ka hinɛ na Ala ka yafa k'a ma a'udhu billahi minash shaitani rajim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abduhu rasuluhu Allahu la sharika la la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah amin ayen ganiyaw siri la ilaha ayen ganiyaw siri amin Ala ka embargo ba amin kul shay'in amin alhamdulillah amin Ala ka Alassane Dramane Ouattara minɛ ka d'a ma amin Allahu la yujibu amin alhamdulillah ya rabbil alamin Dabatungara naam kiɲɛ tɛ to bolo kelen ma n bala cogo bɛ di dɛ Jean Sidou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma providentiel maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Burama Dawu Jean Sidou k'a dɔn hadamaden hakili tɛ sigi ni se t'i ye maanifin tɛ taa ɲɛ ni se t'i ye se dun bi sɔrɔ kana de kɔnɔ Jean Sidou k'a dɔn kana mana sabati hadamaden bi fa n'i fara ka ban garijɛgɛ b'i yakubaya Jean Sidou yalima i k'a dɔn yɛlɛma ani hakilina kura min dalen don jamana ɲɛmaaw fɛ a kɛra sababa ye Jean Sidou ka sababu kɛ min ye Bamaji ye Jean Sidou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye jolikɛnɛ ani sɛmɛ o saradalen bɛ kungokolo fanda 4 bɛɛ lajɛlen la wa a bɛɛ Bamaji maa minnu wulila k'u bɛna bin Mali kan Jean Sidou k'a dɔn n'u kun y'a dɔn u t'a kɛ u ye waati kɛ Jean Sidou k'a dɔn Kuluba Karaba la jamana kɔnɔ i k'a dɔn dugu dɔw cira maanifin caman n'i tora a la Jean Sidou k'a dɔn ayiwa bi min ye Bamaji su ye i k'a dɔn de saradalen bɛ kungokolo kɔnɔ armée ye ninkura bɔ min Jean Sidou an ka sɔrɔsiw u yi dun ye ninkura bɔ min i k'a dɔn u ka kɛlɛbolo yɛlɛmana sabula don o don Jean Sidou k'a dɔn u b'a ka sebaaya de sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen la Jean Sidou k'a dɔn o tɛ nkalon kuma ye i k'a dɔn kɛlɛbolo ani sira bolo dalen kun don jamana yɔrɔ minnu na e ka ɲininkali kɛ walima n'a y'i ja Jean Sidou bɔ Segu jamana na i ka taa gosi fo Moritani nɔngɔngari la i ni maa tɛ ɲɔgɔn ye Jean Sidou k'a dɔn o sababu ye Mali armée jɔ ko a la Asimu Goyita tile Jean Sidou k'a dɔn a nafɔ ayiwa ziiri la min ye colonel cɛ 5 min ye fanga ta u n'u jɛɲɔgɔnw Jean Sidou k'a dɔn bi maa bɛ se ka fɔ ko tabarikala Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an ka
ka sɔrɔsikulu u ka wuli ka jɔ journaliste du cadre Segu jamana yen dɔrɔn lajɛ min ye ɲɔnɔ fanfɛla in ye journaliste ka taa bila fo narabolo in kan u y'a fura k'a jɛ journaliste du cadre min ye Bankase ka taa gosi fo Burkina Faso o frontière la journaliste du cadre u y'a fura k'a jɛ Bamanji kelen a tamasiyɛ walima kunba journaliste du cadre t'o mɛn bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko sababu ɲuman ye awa Irusi jamana awa sɔrɔlasukulu ye u nana ni minɛnkura minnu ye k'o di armée ma karamɔgɔ minnu nana ni ka kalankura di an ka armée ma journaliste du cadre a kɛra n'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye kama de bɔ ka sababu kɛ mun ye Mali dugukolo yɔrɔ tɛ yen journaliste du u bɛ min do bilen Bamanji bolo walima maa bɛ tulonko la bilen sɛbɛnnikɛla ko awa kɛwale da ye nin ye a ko i k'a dɔn kɔsɔ in na min ye Bankasi ye u ka wuli ka jɔ senfɛ journaliste du k'a dɔn cɛ 10 ani kɔ u y'o daji u ka ɲɛmaaba min bɛ yen ni mɔgɔ tun bɛ siran a ɲɛ kosɛbɛ u k'a ma Usumani Sidibe Bobala awɔ a tɔgɔ de Usumani Sidibe di Bobala journaliste du ale ye numéro 2 de ye n'i y'a mɛn numéro 2 Katiba Masina journaliste du k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'a kɛlen bɛ ka Nikɛnɛ Karaba sigi sen kan journaliste du k'a dɔn u y'o daji min ye Burkina frontière ye journaliste du yɔrɔ min n'u k'a ma ko Gire kɔni journaliste du k'a dɔn labanna min ye cɛ 100 bɔɲɔgɔnko ye u ye terroriste la u y'o fana daji o fana senfɛ u ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen Haji Modibo Ba journaliste du k'a dɔn terroriste juguba ni jɛ in yɛrɛ ɲininen don jɛnsɛgɛnna ni fa bɛɛ lajɛlen la a ye tɔɲɔ ani faali min da hadamaden ka gansan a faga bonyana journaliste du k'a dɔn Naramara la sɛbɛnnikɛla ko cɛ k'a minɛ wa k'a faden k'a fa k'a bu ni kolo yɛrɛkɛ fa bɛɛ farafin duga bi yɔrɔ o yɔrɔ farafinna a bɛɛ yɛlɛmana Mali la Burkina dugaw a bɛɛ nana Mali la Maasogo dunkɔnɔw journaliste du faamaw n'o y'an ka sɔrɔsikulu ye u ka wuli ka jɔ journaliste du k'a dɔn hakaja don o don ɲɛta don o don i k'a dɔn Sebaya kura maa kun di da ka miiri k'a fɔ nin waati damadɔ in kɔnɔ i k'a dɔn an ka wuli ka jɔ bɛ boloda a ko i k'a dɔn avion min sɔrɔla an bolo n'o ye hélicoptère 4 ye journaliste du k'a dɔn a jɔyɔrɔ bɛɛ n'u ye bɛnbɛnli kɛ dugu ma n'u ye giri kɛ avion bɛ yɛlɛ sanfɛ journaliste du k'a dɔn ka se ka mugu yuuru ka ten sɛbɛnnikɛla ko duguyɔrɔ tɛ taa yɔrɔ tɛ bilen journaliste du k'a dɔn ayiwa an bɛ don min na ko bi maa dama min nana i yɛrɛ di sɔrɔdasiw ma n d'a fɛ ka fa Bamanji la journaliste du k'a dɔn Ala danganiŋɛ sa Mali Ala danganiŋɛ anw ye bi sa Mali diyara dɛ maa bi kuma f'i bi wasa wallahi Allah Asimu Goyita n bɛ kelen de ɲini fɛ n tɛ wari la n tɛ wari fɛ i tɛ wari fɛ a kɛ Ala ni kira kama i kana n nɔfɛ Bamanji cɛ 100 min nana i yɛrɛ di sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ wuli ka tɛgɛ da u ɲɛ ka dɔrɔn o bɛ n bɔ non droit de l'homme be n di maa fa sa non droit de l'homme on appelle ça les violences corporelles violence corporelle i t'i bɔ n da la wa cɛ minnu minɛnen don sɔgɔmada fɛ u bɛ sɔrɔdasi cɛ 2 danga n b'a fɔ e tɔgɔ ye di e bɛ bɔ min n b'a jɛnɛminɛw ye ka gami fo k'a dagɛlɛkɛ bɔ ɲɔgɔn kan o de bɛna ka mɔnɛ bɔ n di maa fa ninnu y'an tɔɔrɔ koyi yala yayita fo Ala dangani k'anw ye Allah journaliste du sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ayiwa foyi tɛ kɛlɛ ban kɛlɛ yɛrɛ de kɔ journaliste du maa mana daga sigi i da la i tɛ kɛ dagakisɛ bilen a da la journaliste du n'o tɛ ninnu ye tiɲɛni min kɛ maliden ye tɔɔrɔ ni ɲani min kɛ a fanga bonyana journaliste du sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ a ban dɛ koyi min ye kɛlɛbolo kura min wulilen bɛ n'o k'a ma ko kɛlɛtigi kɔni bɛ wulikajɔ de la san kalo 12 a ko kɔsa in na tuguni Bamanji jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ yen u ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen u ko min ma Mokhtar Ibn Ould Usumani Sidibe n'o ye Bobala ye ani Alhaji Modibo Ba journaliste du ninnu fali ye jigitiɲɛ min z'u ma a ko i k'a dɔn a fanga bonyana sabula ninnu de tun bɛ fɛɛrɛw tigɛ u bi dabaliw tigɛ u hakili ka di a ye don yen fɛ a ye taa nin kɛ yen fɛ n'olu fara kaban n'i ye sa kunkolo tigɛ a tɔ bɛ kɛ jurukisɛ ye journaliste du k'a dɔn jurukisɛ de b'a la k'i yɛrɛ di kɔsa in na cɛ 300 Bamanji u bɛɛ lajɛlen marifa de bila ka boli ka n'u yɛrɛ di Mali sɔrɔdasiw ma a y'an siri k'an da a kana an faa dɛ u ma fɔ aw ye fɛn y'o la de u ma fɔ yala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min mɛn providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la
dama dungara ne min tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le miroir dungare fasiriba n'o ye Amadu Seku Kanta ye nin y'a ka sɛbɛn ye Seku Kanta ko cɛ dɔ pasalen bɛ nka miɲɛ nɔ tɛ a ko fɛn min y'an ka armée ye wulikajɔ ani cɛsiri min n'u y'a kɛ a fanga tɛ dɔwɛrɛ ye minɛn mun sanna ka d'u ma ani ɲɛmaa minnu bɛ n'olu bɛ baara la minnu ye faso kanu u ma faso janfa don kelen colonel Sadio Kamara ka fara fɛn min ye colonel Asimi Goïta kan nin cɛ fila u y'u kɔnɔ de kɛ kelen ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛko a minɛnko bɛ ninnu de bolo tɔw kɔni olu bɛ wulikajɔ dɔwɛrɛ la o ye colonel tɔw ye sɛbɛnnikɛla ko nka ni kɛlɛbolo fɔra maa min bɛ ni kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen danganiya b'ale bolo o ye cɛ kelen ye colonel Sadio Kamara ale de ye wulikajɔ kɛ kabi fɛn min ye fangadaraki filanan in kɛra a ye sira min da sira in ɲɛna kosɛbɛ o kɛra Yurusi ka sira ye a bolo bingo fɔlɔ a wulila ni hélicoptère dakabana 4 ye min kurakura don u mana ma fara sɛbɛnnikɛla ko o hélicoptère 4 ka b'o dira sɔrɔdasiw ma da wulila Sonkala ma ye sɔrɔdasiw kɔni y'a kɛ su tɛ tile tɛ tile yɛrɛ fɛ u tɛ bombardement kɛ fo su ka ko ma min dibi mana don na a bɛ kɛ bamaɲɛ ɲɛna sisan kɔni foyi tɛ na an sunana Allah u bɛ wuli k'a sɔrɔ tasuma b'u kan giriw tasuma b'u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye MI 171 min n'a sanna colonel Sadio Kamara fɛ k'a di armée de l'air ma ka fɛn min ye cɛdenw mugu ni kisɛ blindew ka taa fara char kɔnbaw kan BRDM ani fɛn min ye véhicule tactique engin blindé camion logistique ambulance a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen nin kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye ka ni kurafiyɛw la sɛbɛnnikɛla ko Mali sɔrɔdasi kɛ ti siran bilen u ti tamaki u ti yɔgɔyɔgɔ tubabu ko la paix a changé de camp o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye sira ni jɔrɔ tun bɛ jamanadenw dusukun na o banna sabula fɛn min ye ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara a ko la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire est un défi majeur pour la génération actuelle du Mali. bɛn ni kelenya ani basigi jamana kɔnɔ olu ti sɔnna abada n'o ma tɛngu sɛbɛnnikɛla ko a ko maa bi kulɔ maa bi bonya Sadio ti bonya a ti kulɔ k'o sababuya kɛ fɛn min ye diɲɛ don o don n bi fɛɛrɛ kura jumɛn tigɛ ani n bi danganiya jumɛn tigɛ n ka jamana ka bɔ bolo la min bɛ se k'a to sɔrɔdasiw fanga ka d'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ min don a labɛnnen don a ka kuma man diya i b'a nɔ de ye kabi wulikajɔw daminɛna sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi dɔɔni Mali armée u kan k'u bolo da yɔrɔ o yɔrɔ la a ko a bolo bɛ ka da bɛɛ kan Sadio Kamara a dusu bɔra yɔrɔ min n'a ye kɛlɛ wuli ye o kɛra Bajangara fɛn min ye faliba min kɛra Songo a taar'i jɔ ye a ko semaine damadɔ b'o di Mali armée ye min ye an bɛna yira jugu la donotigi maga ɲaamɛ Kamara selotigi maga ɲaamɛ Kamara n'o fɔra dɔ ye dondow ma fɔ dɔ ye Kamara a tɛ jelikan mɛn sa jɔnni ni mi kɛlɛ dɔrɔn de dɔw jɔnni de Sadio Kamara n'a tɛ a tɛ jelikan mɛn o kuma fɛn don wa Kamara la ka guanza merde a bɛ marifa ci k'a dɔrɔn de fɛ n'a y'o dɔrɔn n'a ma jelikan mɛn o kuma a ma k'a bɛnbaw ye baasi tɛ munna kakɔlɔ tɛ de kakɔlɔ don kakɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ dɔn kɛlɛ kɔ to ani kala a kɛra bɛnbakaw ye naam sɛbɛnnikɛla ko kabi Sadio Kamara ye tabale gosi Bajangara Songokaw fɛ yen don min a taara ka t'i ɲɛda maa minnu fara musow ni denkɛninw ani civiliw a taara i ɲɛdaw suw kan cɛ minnu kun taara nɔfɛ a yɛrɛ ka sécurité a ko ne bi taa n kelen nka aw bɛɛ bi to yen a bɛ kɛlɛ daminɛ bi n'a y'o de k'u la minnu taara a escorter ka bɔ Bamako yan ka taa escorter a selen a ko aw bi to yan ne kelen bɛ taa Bamako n bɛ taa kɛlɛminɛn tɔ ɲini kɛlɛminɛn tɔ bɛɛ b'aw sɔrɔ yan sécurité tɔ sɔrɔ b'o sɔrɔsi nɔfɛ teliya de ye nin ye a man di bon i mana kɛ nin ka conseiller i ma to durunare jukɔrɔji la a bɛ taa k'i to yen garde national o chef d'état major Jean-Élisée Dao ale kun nalen bɛ a labɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko minisiri kɛ k'a fɔ aw bi to yan o yɔrɔnin bɛɛ ale ye disposition tali daminɛ chef d'état major armée chef d'état major général de brigade Umaru Jara ale ko kɛlɛcɛw ma a ye kɛlɛminɛn bɛɛ lajɛlen wuli an bɛ kɛlɛ daga an b'a fɔlɔ sigi Bajangara n'an tilara Bajangara an b'an ju yɔrɔ wɛrɛ tak
sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ wulila a ko ni kɛlɛ ma kɛ seba ti dɔ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye Bajangara Songo u y'o fura k'o jɛ pas fo fɛn min ye Bajangarakaw yɛrɛ ka donso ɲɛma min bɛ Yusufu Toloba ale yɛrɛ ko kɛlɛ banna bi Yusufu y'o fɔ nka Sadio ko a ma tila dɛ a ma daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛbolo minnu wulilaw kɔfɛ kungokolo fɛn min ye Bamanju ye u dagalen bɛ yɔrɔ minnu na Pegere fɛn min ye maa 27 o fara Bangasi Burkina frontière la maa caman fara ye sɛbɛnnikɛla k'u ma da o dɔrɔn ma Sofara Moti mara la Bamanji maa 26 u y'a wuli olu kun sɛbɛnnikɛla ko jate min bɛ bɔ o de ye nin ye dɛ min bɛ fa n'o ti fɔ o de ka ca a bɛ se ka lakali o min yɛrɛ su t'i ye n'o bɛ nɔɔni ɲɔgɔn na o ti jate o ti lakali buwɛ bilan fɔli ye diyagoya ye n'o tɛ bilan tɛ ka fɔ o dɔ de bɛ ka fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Dɛndɛrɛso Sikaso Bamanju kun dalen bɛ firi yen nka Kabaw dugu dɔ bɛ yen n'o ye Kabale kulu ye a ko fɛn min ye Sadio n'a ka cɛdenw u ye yen fura k'a jɛ pas sɛbɛnnikɛla k'o dɔrɔn tɛ fɛn min ye Bamanju kun kɛlen bɛ ka jan da yɔrɔ o yɔrɔ la checkpointiw n'u ma min ɲɛnɛma minɛ u y'o ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla k'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen janvier kalo tile 12 2022 kungokoloba minnu bɛ yen ni Bamanju ka daga bɛ yen u ka kan d'entraînement u ka équipement u ka taji bondo Sama kungo Soso kungo Logori kungo Bangasi kɔnɔna na u y'a bɛɛ lajɛlen susu kiri fifɛ nam sɛbɛnnikɛla ko janvier kalo tile 16 i ye kɛlɛbolo min fɔ opération kɛlɛtigi Sadio yɛrɛ de minɛnw de b'a bolo koyi a yɛrɛ sigilen bɛ a b'a bɛɛ commandé sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɛlɛbolo ye aw ka taa yanfɛ a ye yan susu yanfɛ sɛbɛnnikɛla ko Bamanju kɔni ka daga cira u jigi bɛ renseignement fɛn fɛn kan a bɛɛ tigɛra a ko an bɛ don minɛ ko bi Bamanju kamana ganna Segu mara kɔnɔna na Jabali kungokolow la Manu ka foro jenina minnu ye pont sauté nin bɛɛ lajɛlen kɔni dara joli la an bɛ don minɛ ko bi o tuma tubabukan u b'a fɔ min ma ratissage o de bi senna ka mɔmɔli kɛ du ni du dugu ni dugu maa o maa bɛ yen n'i ye siganama ye u b'o minɛ nka caman de bɛ yen minnu y'u bomoji di ka pantalonjanw ɲini pantalon tigɛlen ninnu pantalon suru ninnu u y'o bɔ ka bomoji di o tuma ka sɔrɔ ka karavati siri u ko min ye bidaya ye dɛ u bɛ k'o de kɛ bi u t'a dɔn u bɛ to k'u kɔmi k'a kɛra k'u bi dɔ kɛ u bɛ to k'u kɔmi mais dugulamaw b'u dɔn nin t'an ka duguden ye o b'o dɔn nin ye dunanɲanjɛ la o b'o dɔn dugulamaw b'u dɔn o enquête de bɛ senna o wala sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin sɔrɔsi kɛ pasa in ye colonel Sadio Kamara cɛ duman don a ko a ka kuma man diya nka wulikajɔ ni cɛsiri min b'a bolo Mali armée la jamanadenw wasara sabula ka Mali ni Russie ka sira siyan k'a jɛ ka fɛn min ye jamana minɛnko wuli k'a jɔ Asimi Goïta jigi ye cɛ min ye n'a y'i bolo mana bɔ a nɔfɛ k'i bolo d'a kan Sadio Kamara a jigi fara wa baaraw de bɛna to senna wulikajɔ wɛrɛw bɛ senna Mali yɛrɛ bɛ se ka tila a jugu la cogo min jango Faransi armée u bɛ se k'u ka minɛnw da u kun n'a kala ta ka bɔ an ka jamana kan jɔnni ku Faransi armée n'a kun n'a kala an bɛ se k'o fɔ bi dɛrɛ tiɲɛ o tuma a kɛra anw ka Segu boxeur ye tiɲɛ boxeur jumɛn Segu i bɛnkɛ yan Sisolo ni Abdulaziz o ye nkalon ne bɛnkɛ tɛ sa olu de bɛnkɛ Sisolo bɛnkɛ don Segu semaine régionale là c'est le boxeur de la région champion en titre le champion régional o tɛ biennale kɛra a kelen y'a bɛɛ titre ta Sisolo bɛnkɛ don 4 biennale je te dis an y'a labɛn ka na n'a ye Bamakɔ yan boxe la titre national o y'a sɔrɔ sɔrɔsikɛ dɔ bɛ yen bere rouge don Bɔgɔla Ala ka barika de la Bɔgɔla bere rouge kɔgɔlenba ye Bɔgɔla de tun ye Bamakɔ champion ye an nana ani Bɔgɔla bila ɲɔgɔn na a natɔ an y'a ko ka nasiw mu a la da 44 ji a koro la ka baga sira a tugu fila la a bɛɛ sɛbɛnkolo dɔ tun b'a tugu la a kan ka girin dɛ salle de omnisport o saliba in kɔnɔ a boxe kɛra yen basketkɛ salle kɔnɔ n ka cɛ premier round kirikira deuxième round pa Bɔgɔla ko Sisolo bɛnkɛ da la a ko gogo ka taa yara k'a dati a bɛɛ ni samɛlɛ de cɛ Segu champion n ko anw kamana ganna o a wulila entraîneur nana k'a ka wuli a ma se ka wuli entraîneur ko wuli a ma se ka wuli min bɛ don boxeur da a tɔgɔ di posé ɲingwalenba in f'a b'u min don a tɔgɔ bɛ yen o
Allah protège dans wa malom o mi me do boxeru da kono fait entraîneur ko ma quoi ko bo k'ale ko bɔ entraîneur ko k'a bɛ min a ko entraîneur a tɛna kɛ ɲa kunu Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jeka pub k'a ka feerefɛnw nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ala kana maa yɛlɛ sa si solo bɛnkɛ i bolo don Joti Selu ne bɛ n bolo bugɔ ka don ko a tɛna kɛ ko a y'a kunu a ma ye o an y'a ɲini ka dɛsɛ ka ringi lajɛ dugumana k'a ɲini ka dɛsɛ entraîneur ko kuma k'a bɛ mini a ko kuma k'a tɛna kɛ ale y'a kunu ne ko k'a b'a kɔnɔ a y'a kunu Joti Selu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Joti Selu k'a dɔn ayiwa CEDEAO ka nin dantɛmɛ wale min n'a sigilen bɛ Mali kunna Joti Selu k'a dɔn u yɛrɛ b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn u yɛrɛ tɔɔrɔlen bɛ u degunnen don Joti Selu u t'a dɔn b'a kɛ kɛcogo min na Joti Selu sɛbɛnnikɛla ko min ye awa fɔ Yasin Bɛ a nana Bamakɔ Joti Selu k'a dɔn a nana Bamakɔ awɔ a barisa embargo bi senna nka fɔra Yasin Bɛ Joti Selu k'a dɔn dugumasira wa a nana fɔra Yasin Bɛ nana Baba Danbɛlɛ ka fɔ la Joti Selu k'a dɔn CEDEAO ka ciden don a y'i dogo k'i sɛbɛn kɔrɔ dogo maa si kana bɔ a kalama Joti Selu k'a dɔn a ye maa de ci dugumasira fɛ ka na Asimu fɛ yen k'o k'a kɛ Ala kama u b'a la k'a wele kabini kuma jumɛn a tɛ maa ka téléphone ta o tuma ale b'a deli a k'a kɛ cibaa kosɔn a ka Alasani Daramani ka appel ta ayi a k'ale ka appel ta n'a min Asimu ye appel in da a ko n b'a fɛ ka na i ka jamana na n jilen du i ma duguduguma kuma de don n t'a fɛ maa ka bɔ a kalama Asimu ko k'o bɛ kɛ Joti Selu k'a dɔn tuma min n'a nana canjala kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɔra Yasin Bɛ Togo masakɛ i k'a dɔn ani Asimu Goyita u ye ɲɔgɔn ye Joti Selu nka siga tɛ min na min kɔni fɔra a kuma fanba kɛra CEDEAO ka kuma in ye Joti Selu k'a dɔn ka na min ye Asimu Goyita k'a deli Ala kama kira kama i dayɛlɛma kuma kura dɔ fɔ i k'a dɔn min bɛ se k'a to diyagoya ko min b'i kan sabula i k'a dɔn min ni min bɛ senna bɛɛ lajɛlen ni degunnen don CEDEAO ka nin dantɛmɛ wale i k'a dɔn an yɛrɛw bɛɛ lajɛlen degunnen don bɛɛ lajɛlen nimisalen bɛ nka an b'a ɲini i fɛ i ka kuma kura fɔ i ka ko kura boloda Asimu Goyita ko Joti Selu i k'a dɔn n'a danna o ma ne ka jamana i k'a dɔn a denw ka tɔɔrɔ jamana denw ka hami o tɛ n fɛ la koyi nka min kɔni fana ye tiɲɛ ye fɛn min tɛ taa jamana ka hɛrɛ ni jamana ka ayiwa tɔnɔ kɔ i k'a dɔn n b'o kɛ hali n'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ to a la Joti Selu sɛbɛnnikɛla ko Yasin Bɛ ayiwa fɔra Yasin Bɛ n'a ti ɲini k'i da dugu ma a ye Asimu sɛbɛkɔrɔ deli i k'a dɔn kɔlɔsilakɛla caman y'a jira k'a fɔ tile fila in na i k'a dɔn yɛlɛmaba dɔ bɛna don kow la sabula min ye Asimu Goyita ye min kɔni bɛ fisa a yɛrɛ ma ani min b'a yɛrɛ arranger Joti Selu k'a dɔn a bɛn'o de fɔ sɛbɛnnikɛla ko sabula CEDEAO ni UEMOA u ka nin dantɛmɛ wale min dara ka Mali sɛgɛrɛ a ma k'u yɛrɛ ma hɛrɛ ye Joti Selu k'a dɔn ayiwa farafinna masakɛ tɛ yen min kelen tɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ a faso la bɛɛ lajɛlen degunnen don u ka dugudenw bɛ tile k'u lajaba u b'u nani Joti Selu k'a dɔn a ko a kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye ayiwa farafinna CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Joti Selu k'a dɔn bɛnkan minnu bɛ yen ani a bɔ bolonɔbila sɛbɛn minnu kɛra Joti Selu k'a dɔn cɛmancɛ fanga a b'o bɛɛ lajɛlen bato Asimu Goyita ka fɔ la nka siga kɔni tɛ min na ale Asimu Goyita a kunkolo b'a kɔrɔ jamana min n'o tɔ ye Mali Joti Selu k'a dɔn an t'i feere maa si ma an tɛ tunama da diɲɛ jɔnsi ye Joti Selu k'a dɔn Mali n'a sɔrɔla maliden bɛɛ lajɛlen bɛ to a la Mali kura ka boloda o bi kɛ Joti Selu sɛbɛnnikɛla ko a bɔ fɔra Yasin Bɛ i k'a dɔn jɔnwala nisɔndiyara a bɛ n'a fɔ farafinna masakɛw CEDEAO masakɛw olu de ye fɔra Yasin Bɛ deli a ka sekɛrɛ kuma e de n'a ka di e de bɛ s'a la a bɛɛ ka kuma mɛn a denmisɛnnin nama don taa kun bɛ dɔgɔnin Asimi est devenu un cas a kɛra cɛ gɛlɛn sa mais n bɛ min f'i ye Asimu bɛ kɛ sababu ye Afiriki yɛrɛ ka lafiya wallahi ninnu kan ka dɛmɛ koyi don dɛmɛna Mali kɔnɔ yan Joti Selu wallahi anw bɛ voyager i ma n'i ka passeport malien bɔ k'a lajɛ u b'i ɲininka de un malien f'i bɛ maloya nka bi tous les pays africains Joti Selu n'u ye malien ye u bɛ sujuru de bi
malien ye ma do ye wele ko fɛ k'a fɔ wallahi hali farafin dama minnu bɛ ɲɔgɔn kan ye ni ko ye malien ye on te respecte non on te respecte ala daga ni kan ni jamana ba ɲɛ sa koyi le respect la dignité et l'honneur du malien ko don demana ya i yakili ba ala ala o kɛra discours ni campagne kan ye ka taama ka taa anw ka président dɔ bugɔ fɔ palais kɔnɔ o kɛra farafina bɛɛ y'o kɛ yɛlɛko ye Mali la u tun yɛlɛ an na de wallahi nka dɔ k'a kɔrɔbɔ bi nka bibi cogo di ni mun ye sɛbɛn ye Asimi ka so sira i tɛ se yen yɛrɛ Kati ye n'i sera Kati rond-point na i bɛ virer droite fɛ fo n'o ye bi dɛ o daminɛna dɛ ne tɛ o don ko ne tɛmɛna f'a ka da la dɔ ko ne ma ko Asimi bɛ nin so in kɔnɔ c'est fini ne kunna di n k'u ka ɲɛma n k'u ka ji min n bɛ taa ji min ala ka ni ci marifa jugu bɛ yen ala ka ni ci n'i y'a ye bi yɛrɛ hali Kati wa cɛ dɔw b'o ɲɛ bilelen coyi o ye ɲɛ bɛ minnu ɲɛ la a tɔ bɛɛ fini de b'u kun na wa ne tɛ taa Kati bilen i bolo don Jelika ko taa duguma sira fɛ ayi Jelika ko ma s'o la n'i sera rond-point na i bɛ taa kini fɛ ne tɛ taa i bolo don i bolo don ala o tuma e bɛ taa anw ni yɔrɔ minɛ waati jumɛn Asimi bɛ Jelika mɛn o miyanka don ne tɛ miyanka kan mɛn koyi ayi maninkaw tɛ u ma bɔ Mande yan wa les Miyanka c'est des Malingués c'est comme des Dogo ah oui mais i b'a daminɛ Sunjata la ka na Miniyambaladugu ka na Asimi yɛrɛ la c'est ça son histoire Sorasi ko tɛ histoire la koyi livre bɛ n bolo ça moi j'ai écrit quelque chose sur ça mais Asimi il n'a même pas le temps d'écouter les gens ɲɛ kumunen don i y'a min bɛ gɛrɛ la n ko a yɛlɛla de a tɛ yɛlɛ il est sans état d'âme alors maa bɛ taa gɛrɛ o la o ka taa jalabini ɲɛ ka jama na dama dɔ la ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Fasiriba n'o ye Mayimuna Dunbiya ye an b'a to an ma nin y'a ka sɛbɛn ye Mayimuna ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye CEDEAO embargo min n'u y'a da Mali kan u ye embargo da u yɛrɛ kan kɔlɔnjugu jiri a bɛ kara yɛrɛ kɔnɔ gadaw sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye tasuma dalen b'a bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bi Alasani Daramani Ouattara Côte d'Ivoirekaw fɛ yen n'i taara bɔlɔlɔ kan maa dama min bɛ kuma Alasani Daramani Ouattara yɛrɛ ka jamana kan ka Alasani lagosi k'a dɔgɔya o de ka ca n'i sera Mali ni Côte d'Ivoire frontière la Ivoirien den minnu bɛ yen n'u balo bɛ bɔ Mali la olu bɛ tile ka Alasani Daramani Ouattara danga wa fɛn min ye a ka finitigiw ni sɔrɔdasiw ye bɛɛ diminen don o cogoya kelen Macky Sall Sénégal masakɛ kɔni tɛ sabula fɛn min ye wɔlɔfɔw ye olu dusu ka teli fɛn bɛɛ ye sɔɔni u bɛ se ka bilen sɛmɛnde u kan bɛ fɛn min ye u ka président ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n y'a dɔn wɔlɔfɔ kan na banni kɛ man go ala ka n'i ci o la dɛ ala ka n'i ci o la dɛ Ture bi yan dɛ ala ka n'i ci n tɛna o kɛ o n tɛna o kɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wɔlɔfɔw diminen bɛɛ a ko fɛn min ye duwaku furancɛ in na u yɛrɛ bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ Sénégal furancɛri ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka yen bɛɛ minɛ polisiw bɔra ka gazi fili fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ye kɛɲɛ kɛ u ye kangarida kɛ a ko duwaku kelen u b'o di Macky Sall ma fɛn min ye embargo ye n'a ma ta ka bɔ Mali kan n'a ma furancɛri dayɛlɛ Macky Sall ta fila ni cɛtigɛ u ko olu bɛ baara min kɛ u bɛ sɔrɔ min kɛ n'u bɛ dumuni min dun a bɛ bɔ Mali de la Sénégal n'a ye frontière datugu ani Mali cɛ jɔnni mago bɛ Sénégal ka port la bilen foyi Mali kelen u ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali jamana ye a bɛ nafolo min na don CEDEAO jamanaw kɔnɔ o de ka ca sabula ba t'anw fɛ yan min ye kɔgɔji ye o t'anw fɛ yan bateau bɛ boli min kan ka na ni minɛnw ye diyagoya an bɛ taa minɛn ta jamanaw la jamana minnu bɛ yen ni kɔgɔji bɛ yen o tuma anw ka minɛn a jiginni a tali a n'a dédouanement ani camion minnu bɛ baara kɛ maa dama min bɛ balo o wo fiyɛ fɛ o ye maa bayirika de ye nin jamanaw la a nafolo miliyari a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a dagosi ka bɔ san 2018 dɔrɔn Mali ye CFA wari miliyari 200 ani 37 a y'o de ladon Dakar o ye manamana wari ye 237 miliyari hey an ka yɛlɛma Conakry ni Mauritanie dɛ an taara ye o an ka yɛrɛ de bila hali ni CEDEAO ka fɛn banna an taara ye an ka Sénégal bila sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye minɛn ye tɔni 500 ni 446 ani tɔni 380 Mali y'o de doni san kelen a ko n'o taara ka bɔ yen fɛn min ye Côte d'Ivoirekaw ye CFA wari miliyari 1000 miliyari 100 ani miliyari 62 Mali y'o de ladon san damadɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔ min bɛ Côte d'Ivoire bi Mali n'i y'a nin yɔrɔ bɔ a la a b'a tɔ dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye importation ye CEDEAO jamana wɛrɛ tɔw kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ 1041,4 milliards ja an yɛrɛ de bɛ ninnu balo 2018 y'o ye han 2019 1201 milliards de francs CFA Mali y'o de ladon ye CEDEAO jamanaw kɔnɔ ah bon mais aujourd'hui là mais c'est pas possible mais le monde part en cuir hein le monde part en cuir le monde part en cuir mais le monde part en cuir ko yɛlɛmana a yɛlɛmana pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO diyagoya don Assimi Goïta u bɛ k'a nɛgɛ bide CEDEAO yɛrɛ de bɛ ka saraka bɔ sa jaa n ko Assimi ka sɔn u ta ma u ko Assimi Goïta a lajɛ ni an b'i deli san 4 in fana diyara a lajɛ i k'a tila 2 ye an b'i deli an b'i deli proposition kura kɛ Assimi ko ne ti proposition kɛ min ka d'aw ye a y'o fɔ ko ayi sa anw yɛrɛ de b'e deli min ka di y'o fɔ o de bɛ senna bi awɔ laisse-moi réfléchir mina proposition kura kɛ Assimi k'o f'u ye san kelen ya ayi o ka dɔgɔ san kelen jumɛn ye an b'a baara daminɛ sa san kelen kɛlɛ banna sa n ko san kelen ka dɔgɔ san kelen ka dɔgɔ dɛ kɛlɛ bɛna ban kalo 6 kɛlɛ bɛ ban o san 2 ani kalo 6 o ka ca dɛ 2 ans et demi non ça fait 30 mois mais justement c'est ce qu'il faut 2 ans et demi an kana kɔrɔtɔ sa on mange on dort bien mais problème mi 2 ans et demi. 2 ans et demi. On propose. C'est bon, on propose. Autrement, il y a un chiffre CEDEAO. 2 ans et demi. À prendre ou à laisser. Aïe, il t'est pas Assimi qu'on a dit. Il va faire Assimi D. Au débat fouillé. 2 ans et demi. Assimi a. A fois Assimi. A qu'a fouillé Sanvla en éclat. Président Assimi Goïta. Voilà. Neni Dabako. Sanvla en éclat. 30 mois. Et ne en déclin. Ne pas boire ou qu'il Non, mais il est de Moribla. Mais Moribla et Djeli, c'est pas loin. C'est ça. Moi, ma mère. Donc, et fa de Bela. Amna tatana baya. Amna tatana tene baya. Oti bo Djelia. Tu es malade ou quoi? Non, Assimi, c'est ton cousin. Pas mon cousin. Mba droit n'était. Bengue Didou. Bengue. Moi, tout est à la première ngomi. Le monde va en cuire. Jeka pub. Kaka frefan la kodon. Africa Malitel de follow Kodumona. Ni kalo kele mo min ye ginjo almami a tiɲɛ ta ba kɔlɔci kɔlɔ don n'a fɔra a bɛna hakili jigin a ka kalanden sarama in na safokaw ka seduba ale kelen de ye misiri belebele jɔ Seku Lasana Kane tɔgɔla Taliko Kulu sanfɛ ka Zavia to a la a kelen ayiwa seduba awɔ Murankɛ Seduba a fɔ a ye Murankɛ Seduba kɛ a fɔ a ye ko ne bɔra e ti bɔ o safokaw ka Seduba n b'a dɔn Murankɛ de don nka Seduba kɔni cɛ dumanba a koyara sa a ma ne dabila wa a b'a ja de la bi ko bɛ ne n'a cɛ minnu ma ɲɛnabɔ e de n'a famana o n'o tɛ a b'a ja de la bi ayiwa baasi i bolo don Joasi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani ko i k'a dɔn an ka sɔrɔdasi kulu i k'a dɔn u ka san yɛlɛma o san yɛlɛma min ye jala ye dɔ bɛ fara a kan nka Joasi Seydou maa 25 i k'a dɔn sɔrɔdasiw ofisiyew minnu kɔni ye jala sɔrɔ nka nin jalaw ni jala dilen tɔw tɛ kelen ye Joasi Seydou i k'a dɔn ka jala ta k'a d'i ma i dalen bɛ Bamako bolofɔrɔnjɛw la i ma ko kɛ Joasi Seydou ninnu ka général jala t'o ye ayi ninnu ta n'o tɛ kelen ayi ninnu bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ninnu bɛ kɛlɛ de kɔnɔ ninnu bɛ wuli ka jɔ de la jala min bɛ ninnu disi la Joasi Seydou ninnu de ye général yɛrɛ ye nka n bɛ yaala Bamakɔ tu penses à des généraux qui ont ramassé leur grade à Bamako ici an bɛ tɛ se k'o fɔ il y a des généraux qui ont eu leur grade comme ça un exemple non c'est pas la peine tout le monde sait qui c'est tolérance zéro ni ye den y'a fɔ e de ye fɛn dɔ fɔ sa ne kɔni ma fɛn fɔ c'est toi ni ye den ayi ne tɛ den ye e kɔni i b'i yɛrɛ fa de ye ne ye n ka kuma fɔ e ko tolérance zéro an ma e kan b'o de ma ayi ne kan b'e de ma tolérance tɛ ni ye den y'a fɔ an bɛ taa ni ye ayi i kan bɛ min ma e yɛrɛ de y'a fɔ sa Ala
Allah Allah général, un général des généraux. Jean Sédou cɛ mugan ni duuru général Jala Jala ye jala saniyalen ye jala barikama kɛlɛ jala min ni jala don jala min ni mɔɔ kan k'a lakali Jean Sédou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan n'i ye baara kɛ Jean Sédou ni tɔnni ka kan an ka force de défense sécurité Jean Sédou k'a dɔn wulikajɔ la u ka sɛn yɛlɛma sali la min ye jala ye minnu n'a ka kan maa mugan ani duuru sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan Jean Sédou k'a dɔn a camancɛ fanga a ye jalata k'a di minnu ni jala kan ka cɛ mugan ani duuru Jean Sédou k'a dɔn a min ye chef d'état-major général des armées Umaru Jara Jean Sédou k'a dɔn o kɛra général de division ye a ko wulikajɔ bolo kan min ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw ye namara t'a la Jean Sédou k'a dɔn k'a d'i ma ten i k'a dɔn waasa i daga na bɔ mɔgɔ da la o tɛ Jean Sédou k'a dɔn k'i nisɔndiya ten waasa mɔgɔw na lafiya o tɛ ninnu minnu ye nin jala in sɔrɔ u y'a baara de kɛ u y'a kɛwale kɛ n'o y'i bɔ a la Jean Sédou k'a dɔn général de brigade Sidiki Samakɛ awɔ Sidiki Samakɛ Jean Sédou o k'a dɔn min ye wulikajɔ ye wala Umaru Jara o fana o ye chef d'état-major di il était déjà général de brigade il est devenu général de division Jean Sédou n'o ye koyi colonel major Dawuda Ali Mohamedine o kun bɛ o bɛ armée de terre la min ye Ibrahima Jabate o bɛ armée de l'air la Mohamed Alpha Diaw o bɛ direction centrale des services de santé des armées Haruna Samake o bɛ armée de terre la min ye Sambu Mɛnkɔrɔ Jakite Jean Sédou k'a dɔn direction générale de la gendarmerie nationale il est le DG Mamadou Laurent Mariko Jean Sédou k'a dɔn o bɛ armée de terre la Ousmane Wele o bɛ direction du génie militaire la Félix Diallo o bɛ armée de terre la chef d'état-major min ye Buguri Jatigi Jara o bɛ direction du génie militaire la colonel Jean-Élisée Dao garde nationale mais décidément mais tu connais tous les militaires mais attention qu'est-ce que tu crois mais je suis journaliste de guerre Nglandais n'o ye boye colonel Alifa Koulibaly direction des transmissions et des télécommunications de l'armée Alou Boy Jara comment chef d'état-major armée de l'air Odo Alou Diop avion goura nous à clé de balle bolo Alou Diop direction matériel hydrocarbures transport des armées Sorasuka Warko Atibala Aledou Moussa Toumani Ngone direction générale gendarmerie nationale Barou Kolonigi Umaru Yoro Siribe armée de l'air Jean Sédou nous bɛɛ lajɛlen général Jala dara u disi la général de brigade u n'a ka kan pop aw n'a ka kan aw de ye général ye kɛlɛ kɔni kɔnɔ jala i n'o ka kan nka Bamakɔ yan Bamakɔ yan i dalen don jala bilen ta Bamakɔ ni Kati cɛ Kati ni Bamakɔ cɛ contrôleur général de police Souleymane Traoré Jean Sédou k'a dɔn kɛra o yɛlɛla inspecteur général de police colonel sapeur pompier Adama Tunkara contrôleur général de police Youssouf Binima contrôleur général de police Issa Konate contrôleur général de police Mahmoudou Dambele colonel sapeur pompier Chekoura Samake colonel sapeur pompier
banna u ye dalakɔrɔbɔli kɛ fɛn min ye Abidjan ye ka bɔ yen ka na Gao ka segin Asimi ye kangari da u nana dalakɔrɔbɔli filanan ju tigɛ ka France Alimanw y'u ka avion dɔ wuli ka bɔ Niger k'u bɛna Mali la Asimi ko n'aw ye den ye a ye Mali frontière a y'a sago Sabanikala ko nin ko in ne kɛra arabadon in kɔrɔ janvier kalo tile 19 waati min fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye n'u bɛ ka défilé labɛn minɛnw bɛ ka bɔ an bɛ nin jɔ an bɛ nin sigi yan fɛn min ye téléphone ye renseignement ye téléphone ci kikiw fɛn min ye Alimanw ka ni avion belebeleba in Aliman sɔrɔdasi cɛ 80 de b'a kɔnɔ o tuma u b'a fɛ k'u bɛna Mali territoire sago Sabanikala ko o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye commandement militaire ye u ye kangarida kɛ ka kunnafoni bila avion in ma a y'a teliya Mali territoire a y'a nu doni min a y'a nu segin a kɔ Bayi demi tour wayi Sabanikala ko demi tour kuma cayara Alimanw ka ambassadeur min bɛ yan o ye kulekan bɔ MINUSMA ye kulekan bɔ u bi Asimi wele a ti kuma u bi Sadio wele a t'u ka téléphone ta a ci min fɔra anw ye maa minnu bɛ yen n'o ye Mali sɔrɔdasiw ye u ka base min bɛ Gao n'aw kɔni surunyana Gao la an b'aw lajigin dɛ o tuma a ye segin la hawla wala quwwata illa billah lazim. Il n'y a pas de commandement dans un bateau. Sabanikala ko j'aime ça ko gɛlɛyara fɛn min kɔni ye Alimanw ye aw labanna fɛn min ye demi tour ye u y'o kɛ i y'a dɔn sɔrɔdasiw fɛ yen tubabukan fila tɛ yen o colonel Azim monsieur le président u ka jigin wa u kana jigin a bɛ se k'a fɔ ten ko négatif a ko négatif non il y a pas deux phrases négatif affirmatif baara banna a ko négatif o tuma avion in ye turu cɛ yɔrɔ dɔ bɛ u b'a fɔ min ma ko Gran Canaria u taara ka taa munumunu ye u ka base dɔ bɛ Niger fɛn min ye ni avion ye a taara jigin base in ka Niger ye fɔta u jiginna yen Sabanikala ko Asimi ko n'aw bi don Mali kɔni kɔnɔ a tɛ se ka avion bɔ Niger ka don Mali kɔnɔ ne de ko frontière datugura cɛ si tɛ se ka don wa fɛn min ye tubabuw ye aw de tulo ka gɛlɛn ne ko maa ti don maa ti bɔ wa aw kana don dɛ n'a b'a fɛ ka don a bɛ taa jamanaden la min ni o frontière dayɛlɛlen don fo n'a taara Mauritanie bɛ Guinée a bɛ don yen fɛ Asimu Goyita e buɛ Sabanikala ko nin kuma in fɔ fɛn min kɔni ye deli ye o nana caya MINUSMA yɛrɛ wulila ka deli kɛ ale ni Asimi hinana anw ka balo bannen don ji tɛ sɔrɔ dumuni t'an bolo hali an bɛ fura minnu da nin bɛɛ bannen don hinana an ka avion damadɔ bɛ yen o ka jigin an ka se ka dumuni kɛ a sɔnna de ya a sɔnna a hinɛ n'u la o a ko bon pour je vous donne 3 heures de temps rapidement a b'u jigin a bɛ tɛmɛ inna lillahi wa inna ilaihi rajiun o ye MINUSMA ye mais Alimanw kɔni ka avion o seginna Niger a bɛ kɛ ten de o Aliman wo français wa a bɛɛ seginna Niger Sabanikala ko Asimi ka sariya kura in a kɛlen bɛ ka tubabuw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ Faransi ka avion bɛɛ dalen b'u disi kan MINUSMA ka avion bɛɛ dalen b'u disi kan fɔ ni fiɲɛbɔda dira MINUSMA ma o kɔni o ye peut-être ye n'o tɛ fɛn min ye tubabu tɔw ye a bɛɛ lajɛlen dalen b'a disi kan a si se ka pan Asimi y'a bɛɛ interdit de vol mais c'est ça oui kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges dun bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène dodo min ye Abdramane Doucouré nin y'a ka fatiri ye Doucouré ko di Jɔni Sodi k'a dɔn ministre min n'a bi jago ni sɔrɔ kunna o de ye ministre de commerce ye Jɔni Sodi k'a dɔn jagokɛlaw u y'a janfa dɛ u ye n kelen kɛ da la Jɔni Sodi k'a dɔn kabini tuma min n'a fɔra k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri u bɛna boloda CEDEAO fɛ o yɔrɔ bɛɛ ministre de commerce ye wulikajɔ kɛ jurabaw Jɔni Sodi k'a dɔn sukoro o n'a nɔnaw a y'u kunbɛn ni ka kumaw fɛ o tuma Jɔni Sodi k'a dɔn kuma in se bɛ bɛɛ lajɛlen layidu ta k'a fɔ foyi den kelen tɛ fara sukoro ni a bɔ dunfɛ tɔw kan Jɔni Sodi sɛbɛnnikɛla ko u ye ministre janfa sabula juraba yɛrɛ minnu bɛna ni sukoro ye walima ka taa se simaa ma Jɔni Sodi u sina ka bali k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛ ten yɔrɔnin kelen u y'a yɛlɛ ministre i k'a dɔn a bɔ DNCC a kɛlen bɛ ko o mɔɔw bila yaala la Mali fan o fan bɛ yen Jɔni Sodi k'a dun sina ka sima min ye a bɔ sukoro ye Jɔni Sodi u y'a bɛɛ lajɛlen de yɛlɛ ka taa gun ten u ye janfa kɛ julaw y'an janfa dɛ julaw ye janfa yɛrɛ de kɛ u ye janfa kɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yan vraiment jagokɛlaw u ye jamana janfa ni a tɔgɔ de Bacili Yusu Bacili n'a ma wuli u y'a janfa dɛ u y'a janfa u ye ministre janfa en réalité u ye jamanadenw janfa ni bɛ kɛ cogo di an bɛɛ y'an ka di ɲɔgɔn ma non u ye janfa kɛ dɛ c'est pas normal
Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko minisiri yɛrɛ kamana ganna sabula min ni min fɔr'u fɛ Jɔn Sedu k'a fɔ nin bɛ kɛ nin kɛcogo la nin bɛ taa nin kɛcogo la Jɔn Sedu k'a dɔn nkalon sɛbɛnnikɛla ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wa juraba jagokɛlabaw yɛrɛ de ye baara k'a bɛɛ kɛ sabula jura fitininw olu bɛ taa minɛn ta k'a a ta gɛlɛya la wajibi don u bɛna fɛ gɛlɛya la jurabaw de don dɛ jurabaw don an kana sira kuma ɲɛ dɔ ye n wele ko minisiri ye prix min fɔ ko sukaro b'o la ko wari fila ale bolo nin ye million da n'a bi sɔrɔ la yɔrɔ min minisiri ka yɔrɔ yɛrɛ ale bɛ taa sa a ko olu bi sukaro tɔni ta sukaro tɔni kun ye 450,000 francs ye bi olu b'a ta 136,000 bon alors fɛn min kun ye 290 ils ont trahi ils ont trahi u ye 246 de yɛrɛ a kan o bɛ sira fɔ fɔ n ye maliyɛn bɛ sira fɔ fɔ n ye sɔrɔsi fanga de don sɔrɔsi fanga don ni sɔrɔsiw yɛrɛ kumana sisan an bɛna maa bila ka jigin dugu kɔnɔ gorosisi la walahi importateur ninnu minnu yɛrɛ bɛ na n'a ye dɛ olu de don Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na ko bi minisiri kɔni yaalala kabini n'a fɔra gɛlɛya kɛra fa bɛɛ gɛlɛya min ye CEDEAO ye a yaalala a taara i yɛrɛ sɔrɔ agro industrie Toguna Jɔn Sedu k'a dɔn a taara yen min kɛ olu ye layidu d'a ma k'a fɔ camion 500 u b'o bila jamanadenw ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko camion 500 kofɔ Jɔn Sedu n'a y'i ja camion 200 bɛ sɔrɔ bi Conakry camion 400 o bi sɔrɔ bi n k'i ɲininka Mauritanie k'olu y'u ka layidu timɛ o timɛna Allah o timɛna wa min ye engrais Jɔn Sedu k'a dɔn Toguna ka engrais olu y'a fɔ k'a bila danga min na a b'o cogo kelen la Jɔn Sedu fɛn di fara kan fo n'u ye mɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ ka dɔ b'a la n'o tɛ foyi ti fara kan sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ministre du commerce Jɔn Sedu k'a dɔn a kamana ganna a bɛ wuli ka jɔ la fa bɛɛ lajɛlen la jamana janfara min kɔni bɛ se k'a to a jurabaw u ye min fɔ Jɔn Sedu k'a dɔn minɛn ka di ka to o cogo la hali malo Jɔn Sedu k'a dɔn u ye dɔ yɛlɛ a kan a dun fɔra nin fɔn fɔlen filɛ nin ye stock kɔrɔ caman de bɛ yen Jɔn Sedu k'a dɔn min yɛrɛ kɔni ni CEDEAO ka janfa tɛ ɲɔgɔn sira la munna dɔ bɛ fara a kan stock kɔrɔ bɛ yen bon ne bɛ min f'i ye solution min bɛ nin na même ni kɔngɔ b'an yɛrɛw minɛ il faut qu'on dénonce juraba minnu bɛ yen maa bɛ yen détaillant minnu bɛ yen n'u bɛ taa sukaro san jurabaw bolo u k'u tɔgɔ fɔ an ye o donnen don sa on connaît les grossistes c'est qui est qui mi tila ka liste d'i ma je vais te donner la liste tous les grossistes minnu ka conteneur bɛ na ni sukaro ye tonnage on connaît bon il faut les donner c'est on va demander à Bougadari le directeur général du commerce et de la concurrence a k'u liste d'a ma cɛ belebele yan awɔ cɛ belebele an b'u wɔyiba n taara kangari da directeur a ka bureau kɔnɔ o tɛ Bougadari dɛ f'i kasa f'i kasa i tɛ se Bougadari n'i y'i dimi a kɔrɔ ça k'i se don dɛ n'i sera ye i fiɲɛ bɛ bɔ kamalenkɔrɔ fila ni tila belebele a bɛ 2 mètres bɔ awɔ i b'a fɔ ko Mamadu nka a bɛ giri i b'a fɔ ko Mamadu Maramanca Jara awɔ Maramanca an ka président ma il est le président mais Maramanca excellence monsieur le ministre a ka bɔ a ka jɛ o ye kojugu ayi non o tɛ kojugu cɛba don belebele jamana a bɛ n hakili jigin cɛ dɔ in fana na sa Jibiri Tangara non Jibiri Tangara tɛ ninnu bɔ non même pas Maramanca n'a pas sa taille costume na non o de la ne tɛ dɔwɛrɛ a tɛ foyi dɔn bazɛn a taille de veste la ale ni Bougadari u ti veste don gulokiba dɔrɔn tak i bolo don dama ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko a kadina ti dabila diɲɛ nege tɛnɛ kɔ fɛn min ye Gawo ye don o don i b'a mɛn k'a fɔ maa minnu bi faali kɛ u bɛ taa nafolotigiw setigiw ani tɔgɔtigiw fa u ka so u ka ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'o ye Albachar Di Alini k'a minɛna Allahu Akbar nin ye maa caman fa dɛ ala dango hali an baarakɛ ɲɔgɔn ye Magangone o kɔrɔkɛ nka olu fabaw ninnu de don Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Gawo dugukɔnɔna ye a ye daba wuli kɛ kununko k'o sababuya kɛ fɛn min ye nin bamanjingana in ye ni maafalaba in tɛgɛ kɛra ka ŋami sɛbɛnnikɛla ko a minɛlen an ka finitigilakaw fɛ fɛn min ye Gawo population ye u k'a ti don kaso la ko fɔ k'a d'u ma de u k'a jeni k'a sogo tigɛ u k'a di Gawokaw ma u k'a faden u b'a faden k'a jeni k'a sogo tigɛ Gawo bɛɛ ka dɔ dɔn a rɔ bien sûr
sɛbɛnnikɛla ko a ko nin cɛ in n'a ka jɛjugu maa o maa bɛ n'u b'a ka jɛ in na u bɛɛ lajɛlen de kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye subaatɔ ye u kɛlen bɛ k'o sigi maa o maa n'i ye tɔgɔtigi ye Gawo dugu kɔnɔ e ye sebatigi ye sufɛ u bɛ don i kan u sagona wari ye fɛn min ye u b'o danɔ tigɛ i b'o d'u ma n'i tilala wari dili la o yɔrɔnin bɛɛ u b'i faa ka t'u ka sira fɛ e kɔni t'a lakali sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Makan Kone ye ale kɔrɔkɛ 2021 minnu farala ɲɔgɔn kan ni k'o fa ale de don Kaba Kone o fabaw ninnu de b'o cɛma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye du caman bɛ yen tɔgɔtigi nafolotigi banaw siya o siya dɔ fara nin bɛɛ ka maana hali denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu biɲɛ ka kɛnɛ ni tɔgɔ b'i la n'u y'i tɔgɔ mɛn dɔrɔn u t'i liquider y'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye denmisɛnninw ye don o don a kama jɛjugu u bɛ sira d'aw ɲɛ k'aw bololafɛnw daraki ni k'u minɛ aw la mobili kɔni tɛ n'u y'o y'i bolo n'o ka di ye sɔgɔma wula fɛ n'i m'o d'u ma sufɛ u b'o minɛ i la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye